Schönstadt, lugar hermoso, como que nació en un lugar hermoso y su nombre habla de la hermosura. Como ese primer acto de fe, esa primera alianza, generó todo este movimiento. Una semilla, algo chiquitito, pero que tiene una trascendencia mucho más grande que se ve en el tiempo también. Hay que saber esperar los tiempos de Dios. En nuestra vida matrimonial, claramente hay un antes de Schönstatt y un después de Schönstatt. Nuestros primeros 7 años de casados vivíamos un matrimonio muy tranquilo, sin mayores propósitos de vida. Conocimos Schönstatt y es increíble cómo se vive un ambiente distinto. Fui batizada atrás do santuário. Tenho 18 anos de vida e 18 anos de movimento de Schönstatt. Tive que pensar, será que meu lugar é mesmo Schönstatt? Será que eu não estou aqui só porque os meus pais me trazem aqui? Quando eu comecei a ouvir essas palavras de ser herói, da santidade de todos os dias, do pequeno, do ordinário feito extraordinariamente, foi o que me tocou, assim, e eu não conseguia pensar que nenhum outro lugar era o meu lugar. Schönstatt takes people into a greater depth, into a greater awareness of who they are as a person, who they are as a Christian and as a Catholic, and therefore also it challenges them to step higher and face their own effort towards sanctity. J'ai vécu la guerre, j'ai perdu les miens, j'ai beaucoup de parentés qui sont morts, des amis qui sont morts, et ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai voulu aussi m'engager pour la société. J'ai voulu avoir que Schönstatt peut être aussi un instrument pour donner ce nouvel ordre de la société, pour transformer la société. In den letzten 100 Jahren, glaube ich, hat Schönstatt das, was Kirche ist, angefangen, neu zu buchstabieren. Dass so Religiosität und Kirche nicht als etwas neben den Dingen der Welt existiert, sondern als eine Sache, die voll in der Welt steht und ganz an dem mitbaut, was Gott mit seiner Schöpfung und mit seiner Erde will. Meine Mutter kennt auch Schönstatt von frühester Jugend an. Als wir als Familie waren auf der Suche nach dem, wo gibt es denn hier was, wo man mitmachen kann. Und in genau diesen Jahren wurde gerade die SMJ gegründet. Ist es eine Mischung aus dem ganz normalen Leben der Jugendlichen, die aber trotzdem einen Zugang zum Religiösen haben, der wie selbstverständlich gegeben ist. Je mehr ich in die Verantwortung in der Mannesjugend hineingewachsen bin, ja, wurde mir immer klar, das ist mein Weg, für Schönstatt zu arbeiten. Schönstatt ist eine Initiative von Leuten, die sagen, ihnen ist Kirche, ihnen ist Glaube wichtig und die anfangen, etwas zusammen zu starten. So ist Schönstatt vor eben 100 Jahren entstanden, auf die Initiative von Pater Kentenich, der als 27-jähriger Priester verantwortlich war für eine Gruppe Jugendlicher. Der Erste Weltkrieg ist ausgebrochen und Pater Kentenich stand vor der Frage, wie kann all das, was aufgebaut wurde, all die Erwartungen, die Sehnsüchte, die in den Jungen geweckt wurden, wie kann das bestehen in dieser Zeit von Krieg, von Vernichtung, von Gewalt?
hatte er einen einfachen Zeitungsartikel gelesen, über Valle di Pompeii etwas geschrieben stand, wo beschrieben war, wie ein Anwalt einen Wallfahrtsort gegründet hat und dort die Jugendlichen eine neue Heimat gefunden hatten. Die Idee, kann das nicht auch bei uns geschehen, hat Pater Kentenich aufgenommen. Indem er gesagt hat, wir schaffen eine personale Beziehung zu Maria und über diese Beziehung schaffen wir es auch in diesen schwierigen Zeiten irgendwie zu bestehen. Eine recht fromme Idee vielleicht, wenn man das anschaut von Anfang an. Aber es war in der Art und Weise, wie er es gemacht hat, eher praktisch. Er hat einfach die Jugendlichen, die da waren, denen eine Aufgabe gegeben, nämlich eine Kapelle umzugestalten zu einer Marienkapelle. Und in diesem gemeinsamen Tun kam immer mehr eine Beziehung. Sie wurde ihnen wichtig. Und in diesem Wichtigwerden war klar, ja, darin können wir, das verbindet uns auch über alle Schwierigkeiten hinweg. Daraus ist das entstanden, was wir heute in Schönstadt das sogenannte Liebesbündnis nennen. A minha descoberta pessoal em Schanster foi a questão do autoconhecimento, principalmente de conhecer o microcosmos, que seria o nosso interior, e não tanto o exterior, como o mundo nos chama a valorizar hoje. Nós passamos por aquelas fases na adolescência em que a gente acha que ninguém nos ama, que é tudo horrível, mas em Schanster eu sentia que nada disso importava, que só importava realmente quem eu era, e eu me sentia muito acolhida com todos os meus defeitos e também com as minhas qualidades, pelas minhas irmãs de grupo também, que estão junto comigo. Ou com quem for, né? Que ela foi com a gente. A gente olha para os exemplos dos heróis também, eles deram o mesmo sim que Maria deu para Deus, né? De total confiança, de confiança filial e cega. Não importa as dificuldades que venham, não importa se vier uma outra guerra mundial, não importa se a guerra é diferente hoje, é uma guerra cultural. Nos nossos pequenos sacrifícios, nós queremos ser aqueles heróis da Mãe de Deus, aqueles que entregam tudo. When I think of the way in which Schönstatt provides for the needs of the people, I think one of the greatest services that we can do is always spiritual formation. I always had the great desire to be able to make it available and accessible to as many people as possible. And precisely for that same reason, then I became a sister. Young adults are looking for depth, looking for spiritual richness. Schönstatt provides them with a solid view on how to bring God to everyday life, how to see the Blessed Mother carrying them and protecting them, how they can form their personality according to an ideal. And that kind of education, any human being can benefit from anywhere, at any time. I cannot say, I had this wonderful moment of when everything clicked for me in Schönstatt. I experienced the depth of Schönstatt within my own family, but also the experience of a Schönstatt family. Lo que más nos encantó en su minuto era el trabajo grupal, cuando nos juntábamos con los otros matrimonios. Vienes del cansancio del día, del trabajo, y vamos a la reunión y siempre sale algo bueno, algo con lo que tú te enriqueces y puedes transmitir a tu familia. Ese señor, estos alimentos que oportunamos recibir, precisamente lo prepararon, ya le explicamos con alimentos que nuestro Señor. Yo creo que mutuamente nos enganchamos, porque parece que yo era un poco bruja, siempre queriendo corregirlo, como que quería cambiarlo. Y cuando vimos en este trabajo que se hace grupal y todo, nos dimos cuenta que en realidad yo lo tenía que aceptar como era.
Y cuando uno acepta a la persona como es, con sus cualidades y sus defectos, tiene una dimensión distinta en la persona. Para mí ha sido muy marcador descubrir que de verdad uno se puede querer para toda la vida y que a través del matrimonio, que es nuestra vocación, se transmite Cristo. El año 2009 nosotros tuvimos el gran regalo de participar en la Conference 2014, donde se juntaron 32 países a preparar este gran momento que se nos venía 5 años después. Era descubrir realmente qué era lo que celebrábamos. Estuvimos 3 días dando vueltas y descubrir al final que celebramos la alianza de amor. Je suis le premier père de Schoenstatt du Burundi. Nous avons connu presque 50 ans de guerre, de peur au Burundi. Je fais partie du mouvement de Schoenstatt depuis ma jeunesse, depuis que j'avais 14 ans. Et l'histoire a fait qu'il y avait une situation politique très difficile où il y a la persécution de l'Église au Burundi. Et cela a fait que le gouvernement a fait qu'il y ait beaucoup d'élèves qui ont été éparpillés dans beaucoup d'écoles. Et chaque élève a fondé le mouvement de Schoenstatt dans cette école où il était. Aujourd'hui, le mouvement de Schoenstatt est présent dans presque toutes les écoles secondaires du Burundi. J'ai toujours dit aux gens, nous voudrions offrir quelque chose d'autre à la génération future. War die Überlegung, was machen wir denn als Jugendliche zugehen auf dieses Jubiläum? Wir wollten etwas tun, was uns innerlich bewegt, wo wir sagen, genau das ist Schoenstatt, mit dem wir nicht die vergangenen 100 Jahre feiern, sondern die nächsten 100 Jahre beginnen. Und diesen Anruf ernst zu nehmen, das war das, was Valerie Pompei für uns ausgedrückt hat. Wir nehmen den Anruf Gottes ernst. Und so war die Entscheidung, wir machen einen internationalen Fackellauf und laden Wir haben gestartet in der Generalaudienz, bei der der Papst die Fackel gesegnet hat. Mit diesem gesegneten Feuer sind wir nach Pompeji gegangen und von dort aus sind wir gestartet. Und sind die 10 Tage bis nach Schoenstatt gelaufen, um genau im Jubiläum in der Vigilfeier anzukommen. Diese ganze Strecke von 1800 Kilometern war aufgeteilt in diese Etappen. Viel Spaß, ciao. Meter zu Fuß zu rennen, das heißt, man muss ein ordentliches Tempo an den Tag legen. Es lief dann immer so ab, dass einer gelaufen ist, circa seine 6 Kilometer, und dann die Fackel übergeben hat an den nächsten. So haben wir uns Stück für Stück vom ganzen Süden, vom Vesuv bis ganz hinauf in den Norden nach Deutschland, nach Koblenz gekämpft.
cada día que pasaba, yo lo único que quería era llegar a Schoenstatt y poder decir, al fin llegó el día, al fin celebramos estos 100 años maravillosos donde yo soy parte también de eso. La Virgen también me ha trabajado a mí como a muchos otros durante estos 100 años. Y aquí estamos, todos juntos. Queremos seguir jugándola por esta gran obra que al Padre Kentenich Dios le da como misión. Desde os meus 12 anos, eu já guardava dinheiro para ir para Schoenstatt. Há 6 anos atrás, eu já pensava em estar no jubileu. Les jeunes, les 20 qui étaient avec le Père Kentenich, qui ont scellé l'alliance d'amour, et que Marie a promis de s'engager pour transformer. C'était très petit, mais ils avaient une grande motivation, une mission pour aller, non seulement pour la province allemande, mais aussi pour l'Allemagne et au monde entier. C'était un rêve presque impossible dans le temps. Mais si on regarde Schoenstatt aujourd'hui, et là nous disons, Marie est fidèle. E Schoenstatt se sente na nossa casa. Eu não sinto que eu estou do outro lado do mundo, eu não sinto que eu estou longe de casa, porque é a minha casa, é o meu lugar. Não tinha como esperar aquele momento, assim. Todas olhando fixamente para a mãe e vendo que há 100 anos atrás, não é pouco tempo, né? 100 anos, ela já tinha se estabelecido ali e começaram a distribuir graças para todo mundo. Cuida que no encontro contigo e com tua mãe, no santuário, reconheçamos a preciosidade de nossa vida e de cada momento. Hoy venimos desde Chile con todos a celebrar los primeros 100 años de Schoenstatt, nuestra gran obra familiar. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde esa gran fundación? Nuestro compromiso está vivo y también nuestra misión. Un especial agradecimiento. Uno puede ver reflejados todos los frutos que la Alianza de Amor ha permitido en estos 100 años, desde la más diversa índole. Cada uno puede desarrollar lo mejor de uno en algún campo apostólico. Hemos tenido el regalo también de dirigir varios grupos de matrimonio. Ellos están buscando crecer con un ideal, a crecer con un horizonte, no a navegar a la deriva por el mundo, sino que a crecer con sentido. Tenemos que transmitirle al mundo la maravilla de la familia. Y esa es la misión de Schoenstatt en todos los ámbitos que les toque trabajar o actuar, es compartir los talentos que Dios nos ha dado. Comme jeune, j'étais touché, donc pris par le message du Père Kentenich. Être missionnaire, aller annoncer les merveilles de la Vierge Marie partout où je serai. Donc après mon ordination, j'ai été en Amérique du Sud et j'ai vécu à notre visage de Schoenstatt. Schoenstatt qui s'engage au niveau social. Quand je suis retourné au Burundi, j'ai commencé la Fondation Maria Arafasha au Burundi pour les enfants de la rue et pour les pauvres.
Et ça m'a donné comme pour moi un autre accent pour ma vocation comme prêtre, pour m'engager à travers Schoenstatt, pour lutter contre la pauvreté à travers les projets sociaux. Et c'est ça qui me meut, même aujourd'hui. Schoenstatt a besoin d'être le ferment de transformation de la société. Dans le monde des politiques, dans le monde des affaires, dans le monde de l'art, nous avons beaucoup de choses à faire. Las pinturas o el arte que me gusta es como el arte que genere cosas buenas, que despierte algo lindo en nosotros. Nos tenemos que seguir renovando, de seguir conociéndolo y seguir usando todas estas herramientas para llevar a Dios a las personas. Lo que yo siembro es lo que yo quiero que crezca después. Entonces, bueno, que Schoenstatt sea también fuente de hermosura para el mundo, para la iglesia. Nous avons une richesse, nous avons beaucoup de choses à présenter. Pour que Schoenstatt soit le flambeau dans l'Église, dans la société. Schoenstatt, das so klein geworden ist, aber in alle Welt hinausgegangen ist, braucht etwas, eine Erfahrung, wo man sagt, wir gehören zusammen. Da war die intensivste und die Kernerfahrung beim Fackellauf die, dass wir Intentionen mitgenommen hatten. Por José, un niño de 5 años de España que padece leucemia. Por sus padres y su hermana Lucía. Vamos a ofrecer esta carrera, estos 6 kilómetros, por José, por toda su familia. Hacia adelante, mis 6 kilómetros. Nicht geradeaus, sondern rechts hoch. Rechts hoch. Also, aber das ist schlank genug. Siehst du? Wenn sich das jetzt hinaufbaut, da Das waren sehr existenzielle Dinge, die uns da anvertraut wurden. Da schreibt eine Mutter über ihren Sohn, der Alkoholiker ist und keinen Weg mehr ins Leben findet. Da schreibt jemand über die Beziehung, wo sie Angst hat, dass der Partner sie verlässt. Wo man merkt, sie vertraut darauf, sie vertraut uns dieses Anliegen an. Eine so tiefe persönliche Sache, was für uns einfach krass war. Es hat uns den Atem auch echt gestockt. Wenn du da irgendwo in Italien im Läuferbus sitzt, das war im Bus mit 5, 6 anderen, sitzt man da drinnen und weiß, gleich kommt der Läufer an. Man liest dieses Anliegen, was einen völlig überrascht. Man ist immer noch voll mit diesen Gedanken von dem, was man gerade gelesen hat und läuft dann diese paar Kilometer für dieses Anliegen. Man läuft anders, wenn man ein Anliegen dabei hat. Wenn man so eine Intention mitträgt, man ist wirklich mit den Gedanken ganz beim Anliegen und rennt dann auch drauf zu. Man gibt mehr, als man normal geben würde. Dieser Vorgang macht es, wenn man dann völlig kaputt und nur noch mal sagt, guter Gott, einfach, egal wie kaputt ich bin, egal wie schwierig es bei mir ist, das möchte ich für die Leute geben, für die ich da gelaufen bin gerade eben. Gibt ein Gefühl von unglaublicher Verbundenheit untereinander, aber auch Verbundenheit mit diesen tausenden Menschen, die uns diese Anliegen mitgegeben haben. Querida Familie de Schoenstatt, dear Schoenstatt Family, wenn wir deshalb Jubiläum feiern heute, dann schauen wir vor allem auf die junge Generation, auf euch Jugendlichen.
Ihr habt selbst die Fackel des Ursprungsfeuers schon in die Hand genommen und durch halb Europa getragen. Euch vertrauen wir den Neubeginn nach 100 Jahren besonders an. Sendung hat, muss sie erfüllen. Quien tiene una misión ha de cumplirla. So bitten wir dich heute, nimm unsere Liebe, unsere Treue, unser Ja an für das Schönstadt der neuen 100 Jahre. Dafür steht diese Fackel. Gottes Mutter, hier bin ich. Família Internacional de Schoenstatt, nós recebemos o fogo, os nossos corações estão ardendo e nós queremos custodiar esse fogo durante toda esta noite, para que a partir de amanhã nós possamos incendiar os corações de muitos homens e mulheres no próximo século da história de Schoenstatt. Assim que nem os congregados, e nós queremos ser esses novos heróis. Ver as nossas guerras, as nossas batalhas do dia a dia. É que nem dizia um dos heróis, que é tudo ou nada. A gente quer ser um cristão fervoroso, quente. Nous avons reçu beaucoup de maris, nous avons fait beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont donnés, mais nous avons aussi été marqués par ces tensions destructrices. Schoenstatt a été l'enfant de la guerre. Il a été habitué de vivre dans les tranchées, dans la guerre mondiale. A été frappé par l'exil. Nous avons vécu ça comme des enfants qui ont été marqués par les souffrances du Père fondateur. Shortly before World War II broke out, Father Kentenich had seen already what Hitler had in mind, and Father did not share any of that. Father Kentenich had a very particular view on how to educate the human person. He was then sent into prison, and from his prison in Koblenz, then he was told he would be up for the transport to the concentration camp of Dachau. He had the possibility of not going to the concentration camp if he would only sign some kind of certification from a medical doctor saying that he would be certified as not fit for the concentration camp of Dachau. And Father Kentenich actually, through prayer, came to decide that he would not sign such a document. On the contrary, would accept God's will for him, for the Schoenstatt family, and would actually place everything into the hands of God for the sake of the future of the Schoenstatt family. So that it would be divine providence itself who could show this is a work of God.
Vor 100 Jahren versammelte sich an diesem Ort, zur gleichen Zeit wie heute, ein kleiner Kreis von Jugendlichen mit Pater Kentenich. Es schien eine gewöhnliche Versammlung zu sein. Und doch geschah etwas Außergewöhnliches. Maria hat im Heiligtum von Schönstadt Wohnung genommen und die Herzen vieler Menschen geöffnet für Gott. Esa transformación que uno experimenta en el santuario es real. Yo en mi juventud no era tan ordenado en mi juventud. Yo veo cómo me ha ido modelando la Virgen a través de la alianza, cómo me ha ido madurando, me ha ido tomando con las manos, me ha ido cambiando el corazón. Yo me siento un hombre nuevo a través de esta alianza de amor. A todos los trinitarios nos pasa lo mismo. Cuando uno tiene realmente ese sello impreso a fuego, ese estilo de vida se nota. Esta señora, nuestra Virgen María, está siempre al lado de nosotros. Y como es este puente perfecto entre Dios y nosotros, es tanto más fácil llegar a ella, tirarle el manto. Virgen María, ayúdanos. Virgen María, acompáñame en este minuto. Vamos juntos. En la vida diaria, en cada detalle de la vida, uno puede hacerla participar y realmente las cosas funcionan. Diese Art und Weise, Gott im persönlichen Leben einen Raum zu geben, nämlich indem ich ein echtes Bündnis schließe mit Maria, diese Art und Weise kann auch heute noch wirklich Gewinn bringen für das eigene Leben sein. Gewinn, wo man sagt, das ist ein tieferer Sinn hinter all dem, was ich sonst tue. War für mich die Frage, was werde ich denn machen, wenn ich fertig bin mit dem Abitur? Und in diesem Moment für mich ziemlich deutlich, ich möchte Priester werden. Es geht darum, mit dem eigenen inneren Feuer auch sie zu tragen, für die wir als angehende Priester da sein wollen und auch mitarbeiten wollen, dass das Schönstadt, das Kirche, das Glaube und auch das Liebesbündnis heute lebendig bleibt. Alle Arbeit der Vorbereitung, die Kosten der großen Reise, das lange Warten, alles hat sich jetzt gelohnt. Was sich damals vor 100 Jahren ganz verborgen im Herzen Pater Kendenichs abgespielt hat, das hat heute durch uns eine große Öffentlichkeit bekommen. Zwischen Himmel und Erde hat sich ein Bundesschluss ereignet, jetzt in dieser Stunde, und wir sind dabei. We choose the way of holiness. Holiness means to know you are loved by God and belong completely to Him. Our holiness has a name: Mary. This holiness leads us to the fullness of life and to being free as the children of God. Be courageous and become the new saints of the new time in our movement. Muitas vezes nós temos medo da santidade, nós temos medo de ser bons, porque é muito mais fácil existir. Mas não, a Mãe de Deus nos chama a cada um de nós a ser santos. Isso é uma coisa incrível, porque por mais que não vá ser canonizado, não, nós podemos e devemos ser santos de calças jeans, que nem dizia o Papa João Paulo II. E é difícil no mundo de hoje, é muito difícil. Eu acredito que sem aliança de amores, eu não teria a mínima força para isso, sabe? Eu lembro que
Quando meu avô morreu, eu estava em Atibaia, no santuário, no Encontro Nacional de Dirigentes. E foi a primeira pessoa, assim, realmente próxima de mim que faleceu. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi correr pro santuário. E foi naquele momento que eu sentia que a minha aliança de amor estava sendo provada. Porque a mãe me dizia, olha, tu não vai conseguir voltar, era muito longe. E era muito caro para eu voltar pro enterro dele. Mas tu tá comigo. E ele também tá comigo. E se tu rezar por ele, eu vou trazer ele para perto de mim também. Sem aliança de amor, eu não sei como eu teria passado por esses momentos, sabe? Ela faz milagres em nós, literalmente. Die Schönstatt Patris, auch ein Weg, der persönlich sehr herausfordernd ist, da dieser Berg, auf dem unsere Gemeinschaft steht, ist der Berg, an dem mein Bruder gestorben ist. Also das war eine allergische Reaktion, die er hatte. Berg Zion, so heißt unser Berg in Schönstatt, ist für mich der Ort, wo Himmel und Erde zusammenkommen, in all dem, was auch das Menschliche stark ausmacht, in all dem, was Leid und Kreuz in dieser Welt ausmacht, aber auch eine Art, wo ich Heimat finde unter Mitbrüdern, die mich aufnehmen und die mir zur Seite stehen in all den Situationen. Les pères de Schönstatt, nous avons construit plus tard un sanctuaire qui est le sanctuaire de Mont-Sion Kikungu. Et ce sanctuaire a beaucoup développé une pastorale de la paix et de la réconciliation, qui est un grand défi pour nos pays. Nous avons fait 3 années de préparation pour préparer le peuple à la réconciliation, quand nous avons fait des pèlerinages pour la paix, des marches pour la paix et la réconciliation. Et nous avons couronné la Vierge Marie comme reine de la paix et de la réconciliation. C'est elle qui a fait, le jour du couronnement, une participation de plus de 30 000 personnes, et parmi eux des politiciens, le premier vice-président, des ministres, des parlementaires et de l'armée. L'armée et les rebelles se sont rassemblés ce jour-là, transportant l'image de la Sainte Vierge Marie, et pour dire nous voulons couronner Marie comme reine de notre pays, comme reine de la paix et de la réconciliation. À travers le sanctuaire de Mont-Sion Kikungu, nous avons mené la société, la population burundaise à être ensemble, à prier ensemble, à commencer un chemin de paix et de réconciliation au Burundi. L'Église est l'Église qui s'engage pour la transformation intérieure et pour la transformation pour cette nouvelle société. L'homme nouveau de la communauté nouvelle, c'est ça. Et je veux être un instrument pour que surgisse cette nouvelle communauté. En el rostro de María se refleja la fe fiel y sus manos nos hablan de un amor enérgico. Esto le da al mundo dignidad. Wir halten jetzt in unseren Händen dieses Kreuz der Sendung. Mit diesem Kreuz treten wir ein in eine neue Epoche unserer Bewegung. Es ist eine Epoche der Mission und der apostolischen Fruchtbarkeit. Und wir orientieren uns dabei an der Vision Pater Kentenix, dass von unserem Heiligtum und von jedem Heiligtum in der Welt und von unserem Hausheiligtum viel Segen ausgeht für Kirche und Welt. Roma é a cidade eterna, então é a cidade, o coração da igreja, literalmente, né? Ali a gente sente realmente, né,
essa união entre Shansta e a igreja, porque Shansta está dentro da igreja, né? Shansta está para servir a igreja. O nosso fim é o mesmo, o nosso fim é Jesus. El padre José Kentenich sintió en su propia alma los dolores de su tiempo. Él creció sin padre. Tuvo que pasar algunos años en un orfanato. Como estudiante padeció una crisis espiritual e intelectual. Él encontró en la Virgen María la respuesta a sus preguntas existenciales. Durante la Segunda Guerra Mundial, la experiencia original de la Alianza de Amor se afianzó, sobre todo en los años que pasó nuestro fundador en el campo de concentración de Dachau. El padre Kentenich y su obra sufrieron la incomprensión y aún el rechazo al interior de la Iglesia. En el año 1965, el padre Kentenich fue rehabilitado por el beato Pablo VI. Después de 100 años, agradecemos esta conducción de Dios. Él nos ha llevado hasta las profundidades de la fe y a los confines del mundo. Wir wenden unseren Blick jetzt auf das Mosaik oben an der Ecke, das Mosaik von der Mutter Gottes, wo es heißt, Totus tuus, ganz dein. Wir wollen uns vor diesem Bild der Mutter Gottes weihen, jeder in seiner eigenen Sprache. Wir nehmen uns auf mit unserem Charisma, mit all dem, was wir in unseren Herzen tragen, mit all unseren Sehnsüchten und unseren Idealen. Santo Padre, Dios nos ha confiado un carisma al servicio del mundo actual y de los desafíos del hombre de hoy. Con este jubileo anhelamos una nueva vitalidad de nuestro carisma para el futuro. Hace un tiempo, un cura de Schoenstatt me regaló una imagen de la Madre y la tengo en mi mesita de luz. Y todas las mañanas, cuando me levanto, la toco y le rezo. Es un secreto que les quería contar. Ella es la que sabe transformar una cueva de animales en casa de Jesús con unos pocos trapos y una montaña de ternura. Una iglesia sin María es un orfanato. El cristiano no tiene derecho a ser huérfano. Tiene madre. Tenemos madre.
The young women, young men who have been educated in Schoenstatt have received such a view on the Catholic way of life, education towards sanctity, towards love for God, love for Mary, finding God in everyday life. We can lead people to pray to the Blessed Mother, to honor the Blessed Mother, knowing that that can actually strengthen the commitment with the community around them. Tenemos que trabajar por una cultura del encuentro, una cultura que nos ayude a encontrarnos. Cultura del encuentro es cultura de la alianza. Y esto significa perder el tiempo. El gran maestro de perder el tiempo es Jesús, ¿no? Ha perdido el tiempo acompañando para hacer madurar las conciencias, para curar heridas, para enseñar. Acompañar es hacer camino juntos. Als Schönstädter mittendrin in der Kirche und zwar. Und ja, wir sagen auch unser Ja, dass auch auf uns da etwas aufgebaut werden kann. Die Kirche der Zukunft, auch eine Kirche hoffentlich, eine Kirche in Bewegung. Ecclesia sempre renovanda. La Iglesia tiene que renovarse continuamente. Según que el primero favor que les pido como ayuda es santidad. Santidad. No tener miedo a la vida de santidad. Y eso es renovar la Iglesia. Así que no tengan miedo. Salir en misión. Los envío como misioneros en los próximos años. Los envío no en mi nombre, sino en nombre de Jesús. Los envío no solo, sino de la mano de nuestra Madre María y dentro del seno de nuestra Madre, la Santa Iglesia. Los envío en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre nos han dicho que somos una familia chiquitita en el mundo. Pues me doy cuenta que a lo mejor no es grande en número, pero sí es grande en espíritu. Nosotros estamos impregnando el mundo. Was ich mir erhoffe und erträume von den nächsten 100 Jahren, ist, dass Leute nicht religiös oder fromm sind, sondern dass Leute ihr Leben einfach in den Dienst für Gott stellen. A gente espera que mais e mais juventude, mais e mais casais, padres e vocações, todos se unam realmente para anunciar a Schoenstatt. Nos diferentes continentes, nas diferentes profissões, nas realidades onde o país é mais desenvolvido, nas realidades onde falta muita coisa, onde a miséria é grande e que os pedidos da Mãe de Deus às vezes são um prato de comida à noite e as realidades às vezes onde a preocupação maior às vezes é só a nota da prova, né? Que essas diferentes realidades se unam em torno da Mãe de Deus